pungse. Hello guys, welcome back. Kure ase ajila morning de ase eta. To jagale amnan bi live stream de digise. Aro amnan ge koan isna. Eta moila subscriber 1k pungjise gole to moi give over group wala do. Jagale amni khan osor de moi live stream de rutri bi othaise sati mu khan othaina. To sati bra othaina nam do olai dise. To kon isna gona bisara time de. To kokela pacha takise to moila friendship takise tai bi tai moila sati ase aro taila pawa to itu ase to karne amna nosor de moi kui dia do misa kon sna hoi jabo itu karne video na banaile bi moila mon de ekta na pongjan sna dakhe itu karne moi video to bonai na ina hali dibo bina phapna guri rakha dem de aro sati do eta dusra chaka de ase tai kam gorole jaina ase muan sob manu jani ase pusti de rakha muan do hajira gurin na takhi kitab ina na pura bra do hajira gorole sob jaga de ina berai jai takhi itu karne aro tai jaga tai ita kuima de na dimau de boy ase ina bo jaga de line phal nai ina korba mujun phone de bonaule takise phone de kota koina tai lo de bonau takise hoile bi phone gurile bi ita bi phone na jai itu karne phone na jabra bisi tiktar bai na aro tai la baba ge di dibo aro phone de to tai bra hoile bi kite hoile bi kota koina ina di loisi de bina tai khan la hatte moi handover guri dibo aro amnan osore itu puisa tu dina amni khan logote inaga dekhai dibo bena aji tu itu video bana lai ase itu karne ekdam khushi paise ena moi ge support kura karne aro next video de bi moi aji tu ektai bonaise mane 1k pongjile inaga dibo wala ekta video dakise aro give away bi ektai dakise aro next time do moi kitia huli bi moi la subscriber olop utha biji de do first second third inaga tinda olai dibo give away do itu time de bi amni khan bi aji kiman tak morom guri na aise inaga moi ge eta hoile bi ina morom guri rakhibi bena itu janai di ase to eta itu puisa na dia kite amni ektu kota ko hola isna nei दुनिया के किसे ना मैं दिखा तो कि उसे ना भावना ढाका तो ताई यूट्यूब चैनल खुली से और मैं लगा 5 रा कि उसे मैं हाथ दे ताई रा मैं के पुसा दिया गया मैं बिसी थैंक दिया से thank you hoy eta mohan sob manu bi eta bra to tai ge kon hili bina eta busti de dakha ho bra to mohan sob moi bra bi suru hoina amnan osore mohan kota ko na pungje bi takbo pare moila kota hobi kokela kota hobi to tai bra ko bi ekdam khushi baise eta ki hoina ina puisa baise bana tai bi na jani na daki etu hile moi bra tai ge ina la ase bina tai lote eta puisa to henover guri dise to tai bi ekdam khushi baise eta hile bi ina support kuri dakhi bina tai bra bi itu kuri dise to guys eta hoile bi moila video aji la video do amnan sa ekla nuina morom bra share guri dibi aro kui dakha nisna eta moi bhabna kura do 5k pongja video de do aro give award do aro kurule mon ase moina to moi la situation hisab te moi eta amnan osore kita kurule ase itu do aji kuina rakhile to nobo itu karne kita give award kurule ase itu time te amnan osore moi ina kota do kui dibo jo gali ko nisna first second third pinda olai dibo de itu time te na aji do ektai olaise 1k pongji se khushi banem de ekta olai na kon na sena gona bisara temte nijor busti paise nijor la bhai paise nijor la kokai paise itu karne khushi paina tai la hatte bi ina henover gui dise to aji la video tu tate khatam guri dibo bal ta kisu gole amkan like share subscribe kurle na paroi aro judi nutun manu sai isu gole bi sai ekla noina amnan bi moi ke support kuri dibo kona moi ekdam hopte ase to bye guys may god bless you on eta next video de lok ro dei